Tapa voor de Roko bakana disi we bari ala ding respecti artimang fu STVS nanga ook tulukumang wang sweet odi. Tapa aleng voor de Roko neti disi wel ujabaka fu giu ding nyusu funa dei. Dis na di 2060 day fu April en ete wan lisi wang sweet kona ini. Na vast nyusu na dati weinig omas maar noso meisjes, noso vrouwen select van de karding. De nego na ini na seifu na ICT sistema woroko na computer. Meki computer sap fini na dipi tori fu computer. De ne kise gina sei disi. Wel fu sorgu dati na firi dis na interesse dis wiki en bigi na den omas ma fu wi. Na jari disi select van alle jari de hora day disi internationale telecommunicatie day dan den horing en tapuna day disi den karing girls in ICT day de vira day disi en tapuna day disi de pot praxeri extra gona den umasma en so den dati bumboroko de ook toe en libide na ini na ICT sistema. Na telecommunicatieautoriteit TAS in Uroko Makandra nanga na ICT Associatie Suriname ding horadidisi en ding pot denki den pot den aan de pot den anu tapu na grupo disi en dat na umasma maar ook toe den wang nanga wan beperking dat na den wan di no deso gusontu lek me nanga you maar toch nanga afas van den de fagado senden ka grond tapu ding kan leveren een bijdrage naar in alle sector, dus ook toe naar in na ICT. Missie Gina Berggraaf, amrabasi voor na ICT Associatie, dan taki dat hij na deze ding shenlek wan prespari dei en dat hij ook toe umasma ekisa occasie en de promote na pistori disi tapu naning fu umasma na wan presparitori. Na thema voor na jari disi dan na orga ITU ding wani na orga dit napu internationale telecommunicatie union ITU sobum ding wan sorgu dati ding tigri umasma fu gona ini na ICT. Sorry dat ano nofof ding de na ina sector e fu pot ding tapu wan wegi nanga manengre da yeshitak moro furu manengre de na ina sector disi ding kisa giding. En zo lekva misi Wendy Yapayu na directeur futas taki dana bakatide den ogoluku sang na den fasisande fu sorgu tak na prakseri disi sobon fu pus umans magona ina sector disi fadekang jeng moros ching sodati adefshi. Na ministeria fu openbare werken transport na communicatie gideng na wan presparitori en defenen prisiri sanitu dati umas ma ekisi na krakabaka disi fu go moro dipi en fu set ding na ini na ICT. Misi Joyce Blokland, directeur fu na ministeria taki dat wang plan sang werk uit ba don tapu na ministeria fu ding voer uit. Wel ICT is sorgu gi bunfuru en usap tak sondro ICT uno mandu noti na ini na libi makandra maar na directeur taki sawi mus do wel na dati we mus bescherm ding umas mafui maar ook toe de jonge wang voeding porsan sang de sang ICT echari go miti anogi dati umusko broicheng maar umusko broicheng gibusani vooral te aigo tapapisi fu agona fesifui ook toe na amarabasi fu bi Joseph Kondre missie Jennifer Gerling Simons taki dati na bi Joseph Kondre ding o do wantusani en wet tekik ba fu chibiri fu bescherm na libi makandra tegen alle soort takrusani. Usap den san saip sa tap social media en dat e kongdoro den koni sang ICT e jiwi en trasma e teken fu kobroichi trafasi en fu potsma na ini problema. Stadsherstel Suriname NV Nawang Orga en den soorten serifik batak den abi interesse de wani awani dena den dati den kan bij den historische
pande solek fa sabi dat regering be gipichik ba dat die ding o serie of de luku fado do voor por want of ding gebouw sang lanti neko broodje pour den tap ding no zo zeer ding solek fa den taki wel NV Stadsherstel Suriname pichi dat die de wan doing omdat na organisatie dan ding pot ding schreef tapu na pis dat ding zit ouro gebouw consulek van WK de historische gebouwen en de giden wan mooi visie sang kakobroiki ook toe tapu wan lange fasie. Masra kenet wui atsoi pichi dati de hopo dat tegralante de sofara na organisatie kong na ini president kisa okasi fu kang bij den gebouw disi. Wel na onderneming disi zullen fa u pichi dat de man na de eurokoja set ouro gebouw kong en gewa mooi visie. Masra wui atsoi taki dati den do want to torik ba en na orga by want to ba en his biting washi sang de omekfing gi na fotofui sa auji wang mooi fesi. Na fractie voor na Nationale Democratische Partij NDP den napu baka na praxeri di na commissie chakona fesi ook toe ini na rapport sang de Gina Pafkondre dat die ding no defasan dat moro dat die politiek partij fossi na Eurodoro voor zit regering dan de man e bondruka wang voor uroko samen sobong na combinatievorming fugo na ini na verkiezing. Masra André Misikaba na fractieleider voor NDP taki dat die na partij charapis diskompot taptalmenti na ini na Europe dembe abi kenki praxeri makandra nanga dentra politik orga tapu na pistori fu na kenki fu na kistelsel fu wi. Na commissie disi onder tiri fu Euro president raadsadviseur Masra Schulweidenbos dan tapa momenti disi wisap dat denki na rapport ba na president en dape na bosoruiti musteki fa akenki ofen presina ini na kistelsel fu wi. Masra misika ba pichi sumang fu STVS dati anok ba versta ete sang na kritiek fu dentra politik brada na saf eng tapu na politik veld omdat tapu politik podium de man etaki dati den klarik ba fu go den wana ina verkiezing maar tapu na pisifu na advies sangik mot of NDP trouwen vindt dat no me moest deso dus dan ano sorry ano ba versta ete sande mawani eigenlijk in de jaren die sana wi baka masam misika bataki dan a konsori tak combinatievorming set combinatie fugo in verkiezing nero komoro omdat ano dat den smawani en dat na afiri sa NDP feni na ini na libi makandra en den kong nanga na rai disi. Voor eng dat dit duidelijk bataki dat na a standpunt voor na politiek partij NDP en den ego gidati. Sande eduno na luku de luku ens don wakti na momenti pe regering osen a wet kong na bijos of kondre voor den kroderi tapeng. Wang tachi mang of mang di kong inineng fu na president voor Frankrijk, Masra Emmanuel Macron, dat na president voor Frankrijk. En in Suriname wang bijimang de jaso inineng fu na president disi dat na Dominique Moye. En de ja fu kenki prakseri, don taki en luku tapu soort fasi. Sernang nanga Frans Kondre kan dutori morobung. En dat tap na pisi fu gusonta versi, maar ook toe sab na grens fu Sernang nanga Frans Kondre, maar ook toe na verkeer, die moest moto fu Frans Kondre nanga ook toe Sernang. Differenti presi na madisi Gogba en dat na atoso na Albina, ding RGD poli na Albina nanga mungo medische zending academisch atoso. Maar ook toe den tetrapresi lek pahu ja na Amsterdam. Is de dan naast madisi die de inning voor na president voor Frankrijk ja
taki ook toe na minister voor Dorothea Versi voor wie missie Gildis Polak Bigli en ook toe na minister voor Skotu maar ook toe na minister voor Skoro Aversi ben de ook toe na iniwan taki na Bijimang disi. De minister die taki na Bijimang is bede ook toe na minister voor Gezond Aversi na minister voor Insi Aversi. Na ini den taki disi dan den kenki prakseri luku fa Frans Kondre na Sernang makandra den kadouan sani fu chari den tu kondre disi go nanga fesi en fu sorgu dati den kondre disi dusani morobong fu sorgu ook tu dati sanu wakabong ini na roko makandra fu den tu kondre disi. Nanga dis boskopu kondre manga we barwan sutori baka en winshu wan sut neti moro fara tamara dan we sadeja baka fugiu den news of a day utamu.